Yeah. Hallelujah. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Meche obi awe no wade Yesu Kristo di mu ndade me be ma me di mu. Meche obi awe no wade Yesu Kristo di mu. Mo hu ye pam gi so obi aso hu ye. Me pa mo cho ndade me ba ma me di mu. Efisenya me bi ukoso a eya ahometi awo wie yimre mu. Mesese bebe obi obesi utrase ni ya hye enwumade na ase. Ya da wase ya me wo ye kese. Na wodi hin wo soro. Ane asase ni asase ase. Na wunim de ya wodi dom womba no. Ane da womba ya se aba wonim. Bafo wakwan ma wo panye wo ma womba. Ehye oni konko no munyam. Nkonko bafo wakwan odoba Yesu Kristo de mu. Amen. Yede ne wadi Yesu Kristo ase. Na me pase me no twetwe nkoma ketwa bi awe ne wadi Yesu Kristo di mu. Ene ma tuma asem ni din say asam. Ma asam ma tunu din say asam. Podcast as the word. Podcast no or say the word. Na me pa uchaw. Dia na wo ye wo ho. Awo ewiyi mre mu. Mami a wutie mi, papa a wutie mi. Dia na wo ye wo ho awo ewiyi mre mu. Aso ta wote say ewiyi no, what ne san, na wo hu ne san. Jabraye wo say agro bi na ye mu binum yenni bibi ye ntia betena ha no mo a ane ye keka ya adwene. Right? Eya na aye binum adwene say yenni bibi ayo ane betena ha no mo keka ya adwene. Mebisa wo say. Wa adwene se wo san. Ajade na ya wodi woni hu. Na ya ade na ya wo tenke. Oh, wo mind mu. I will just ask him the question. Dia na ya modwene ho. What do you think? Sometimes, what do you think? Mesre. Ito ebe ma me se wunya akwanya bi. Nyabutene tie. Na wuwie a wakwatena se na wadwene ho. Papa ito ebe na so samoa yamre ne tie. Ankasa oba na opichi nti menye time ntie efise ya twene se oba mprechi saa honhom na oni ekendufo ye adwuma na saa honhom na na wahwegu yeso awo wiyimbri ede ekire awiyimbri de eche saa honhom na oni ye mu bi eye adwuma eye no kre wutum hwe awiyimbri ye womi a nyame bebre di adanse se ye watrofo nkofo bi a wo mo na matro so eka ya me asam a wuwo ma anya nokre but ayi wo mu ina me vai da meti he se nya bi me be hwe Facebook anu ho enya fe na ye me fe se me ka me be se me so na me de me ho abechew de bi me yo bi yiri me yo bi maame ayesa metena ho na me ku de me ne metie bi obehwe ne saa ayesa metena me fie na de me ne metie me ba obehwe ma ho ofie saa efise de metie bia no me na ma wo no de metie bia me kunu awa me saa enti de metie bia odo me so me do no saa me ni time subject kan me be se me so se behwe manim na me nkasa na tie efise me ni time ma me bibia ma no me mpɛ me ho asɛm te me nkwa abonto so nkɔpɛ me ho asɛm wo hu mo yi ase wo hu mo party ase me so da me timi fie efise me ni adaje wo nsɛm bi ho na ye na ha me sɛ esampakafo bosampak dawro say ready na ben enipa ya na hwe hu ye be careful na hwe hu ye no tutu na mo seten ne konso na me nyame asam kokɔ wo ntena mumu na hwe nyame asam na diso obi ne me say iwiase ede ma me papa wo si iwiase ede saa iwiase ne da na ya da no mu di ahena ewiase ne dan na ya wodan emu di ahe na ya wodai
Sa wo sori wo di opa bia be ya ho dressing bia opa bia papa be dress wo pa be twa fista mam wo pe obe hye mini wo be gigja wo ho life dia wo pe na wanante me nipa bi ahwew afro sese wa wori wo hye ring so wo dwu be betumi ayi ato be ho se na mo bom ka mo sample mo ka se ear ring enye saa na agi chance so enya no mo ana mo se mo ka no enti no wotena se wo se wa na woto wase wo si so ho so bo bra bi asa ne wo pe enti nyame asam de wo je to valaba me pasa me ka kira wo se asam na oba wo ncha na wo je to baby a wo pen ebedu mribi no ba pesa asam no wunya enti sambri mu no ena wo wa wo yehim sa ko bi nyame asam ama wo kra na ka wo kwan eduane wo ho sika wo ho bibia bi wo ho so wunya ni je wo sa de nim se nyame asam no ba pesa obehu na pa ho amen me kan fu Yesu Kristo amo say anamo bi na papa ma me wutu no na ya wo say ye twetwe waso ye wasom dede no mesre se obesan wo chi no wakope nkwaje sam eti ama wo kra wo kwa asori de enso me bisa wo say da ben wo kwa asori na wo asori ba na se wo sofu na ka cha wo say sisa wadwen na Yesu ba abrabra wo mni chai wo kwa asori kita boys by 3-4 wo wa wore wo na wo yire se etie nso wo mpra wo yire echi me pasa me ka cha say wa wore wo de wo to me say wo ye oba wo ye obia wo so ho so and wo fa wo modern wo ye nia wo pe me pasa me ka cha say wo se woni abie awo wiase wei mutie me asem mfa ho waja atum bi po me ka say wo ya asol panyi enso obegi na dwuma bi ahya won sa asam kira wo say kroni ye nso obi ubono krono wa wo dia dan sase sa asem wo ye si ye maame wo ya dutoni ade wa akoto na kete no a wo gi sika kete na akoto yi no wo gi sika wo di betumi ato ade na box baako ato so ato am wo yanku ni mpasa wonje abe hu sasa amre wo na ka wo so wonya ade sakra me no betwetwe nkomo saye ne wonya akwanya bi na so wo fanya me asam no wotan na wo usua ya bompe keche wade se wade bia me no wo asam kakra na mami hu na minji wunti efi se wo wiasa wo na em se wonji bibia niye wiasa wo na em se wonji bibia niye enra na me sua sem bi wo John 1 na mayen kan ya so fiti etifi asam na o se asam no asam na no ba twetwe nkom na asam no ba ka acho no o se eficha sen na asam no wo ho pon ne wo ho onu ni ficha sen na onu no wo ho wonkoti na asam anya bibi biara oyoye me pa ucho o se wonam na asam so ya ade hina numu ana nkowo na nkwano ana enimpa han ahan shrine isum entum endi ne so onimpa bia ne dindi Yohani a Onyankopon soma ne so omma kire ahan no kwan se ne nimpa bi nim begini edi nanso na enye ono a tie ma me fon si ha no na me nka se me nchiro kakra asam ne nyame di boso na asasro wo so asam ne ba won cha wo so wo mpe nso wo so wo kwa asori mami sa asam no tu mu a wo mama asam ne obiara hu sa asam no tu mu asam ne nyame di bo asasen odi bo bibia odi fafa di ni ho bia ma ne ba yen awo Genesis 1 ho no so tu mu a akobe ya asam ne yefo adenti na asam ne ba won na asam no kwan ane no hwan no wokan a o say verse 2 no o say we koti na asam na anya bibiara wo ye oye wonam na asam so ye ade nyina that means so one fanya me asam abba brabo na wo mu asase
ma asam na ntu mu ama wo afa asam na ye obi bia wasase wo isu na wo ye ho pretend na se wo ye Christiani enti wo kwa so enti so obi baka ya me asam cha wo betumi aka atan se me ye Christiani abreku so asam na ntu mu asam ni apie me pese bi so say onyankopon ja asam na odwo so ni asase oji for de no bia ama ne bai ama ne bai ye wo hwe Genesis 1 hona oso onyankopon odire asam no no oji bo asase so ofre de no ma ne bai ye na me bisa adenti na wo so asam no wo mu na asam no to me empie na enye yini ama ne pa binim so ma ase ama di nwini wase it was as a Christian no asam ne pye wo mu ama ne pa be ase ebe di nwini e wase me for we ntwam I was some ho baby na me hwe if say mo binim ai wo ma adwen se so wo preachi na wo amfa quotation na ama no na se we hu a office wo na wo abo wutirim eka wo na wo abo wutirim ono no nka me quotation but ya me konkwa de ama me nti wo de ma me nya abotre na me hwe some one yeah ono so kan say some 119 ho yeah ya me asem ya no kre some 119 ho o say wasem ya makon na wasam na me di hye makoma mu amama ye boni entio ewurade mo wasam fifiri ewo mimu na ama ewiasefo abeje enwin awase meme de no saa na eponase kira me na wo King James de amprofa so wo ne de owo atwi so owo de ka na ewo me kan me de fanti a owo de kira me me kan atwi so owo de kira me ana at the same time sometimes mo James ono so aya ono so owo sania o kire nti wo so wo ka wo de na ebia owo sania be den ebe kira ase nti acha se nyame asam na ewo ho no ono na David ono no de nkaje na akwa so han ono na David o me nyame asam ye de na o tina ni mu ye na akwa so han sane won fom nyame asam won fom kwan sane won to amunam o se nyimo wasam ne ntina me mu ma wasam ne fifi se duaba me wiasfe magi nwini wase me sa na me de ne kire me na ebia wo de na wo de be kire wo and it's aye controversial ma nipa binim a wo mo se Bible no obi na adwen age kire aye bi na adwen age kire ye translating na ye edwe be as I some understanding be that enye adwuma hom no kakra ofise we kwapem de awode ete we fante awode ete awode ne de ete enti me pese me bisa wo sai asam no wo de betena wo mu na wa ma asam na ye dwo wo mu na wa ma asam na wa kwan so han asam no bayo odobobo asase won koti na asam bibia wo ye wona ma asam so ya di na enti abrabo na wo mu no omodi ahe na wona mo so wo de bo wo bra asete na ma mi wo mu no omodi ahe na wona mo so wo de bo wo bra na mo na wo to omodi ahe na mo so wo de bo wo bra enkwa asam no ebu wo mu enkwa na Bible ne rekra no se no mu na nkwa no enkwa ni mpa han no enkwa ni bi wo mu na han na ole kan kra na wo mu anaso sum na wo mu na wo se wo kan ba ase ha no mu a o se nimpa do is nimpa ado isum na if he say when na kwan
ya bone so wo mo bahan no ho a abeda wonin dwuma edi ahan na mpaso won to me face sum ne ba ahan no dwuma na yesum nwuma no a otu mu no a ye konkonsan nsam keka na ntwitwitwan a babarman obede ne da kiro ya anoti amu bebe to make kan bible no wo friend wo se wo ye wo konwa suban wo tinimu no asane bi ye di akire no nti won ko ho kra wo ye da ko ho wo konwa asam no obede ni sue da akire no anam se na kwana nam so ye bone ti se the bible na kan no na kwana nam so ye bone no won ko ho isumiti ni mu nti won tomo nkwa han no na han bede ni nedi ma me papa sakra wadwen wonna ma brabo yim no wo bo wo bre ne biara wo koya ye botum a wo bokwa akodwo ne society enye hu wo mfa ho wo kwa wotum ya wo betumi aye de opa bia wo wiase wo ya wo mu wo mfa ho nso wo fo so wo ye kisi ne so wo akoso woni mi said de okoya wo nam so no aye bone akwan na sa asam no tu mu a enu na me ye hu wo nwuma pa wo ye na wo su na wo ban adanti ne ya da bia no se nya akwanya bi se ye tena ase akwa asora yemfa bible ntu yenim na yanka ne yasaka ya adwen kakra yesu wo ba ne ma yotosu bio adanti ne ye nya akwanya bi a yemtwe ye ho fi wiase nya mebi ho na yasaka ya adwen ye manyame asem ontena ye mu adanti so wunya akwanya bi a aya so nyame asam kakra na bompe kache wode so wode fu asam no bia mani na fu asam famindomu na menye wasam no mu ti ase adanti se wo hu so wiase age begebeje na aye wadwen so wasesa na de wo pretend say the book by bonage mabusum mienu miensa bi enan bi ntwoma asomdwe baba wo be fu ho asena akotena wo tebia dada no mu wa ye se proko a ye dware wo wia no wo de ho akofuta na topopo etwa bia tena asena twon bibi ho ono ntimi de miso di condomos na asam kakra miso di condomos na asam kakra na me hu humbleness papa wo ayeye me hu humbleness awo brasi sorry ye awo John 3 wono oso no bere mebi ne didi Nicodemus wo ye Francine chachrefu panyi bra Yesu Kristo obel krom ho wo sha asa wo chachre no Nicodemus hu ni senchachre ye Yesu Kristo wo chachre media me de chachre me nkofui enye saa na ete ma minya kwanya bi na me nkwa ne ncha na duko na me nkohwe bibibi fi ne wonto okroye Bible say o say no wo kwa Yesu ncha anadwo na wo kwa no wonya ho brase ni abotra kwa Yesu ncha ka asa me yenem se chachrefu yenem se wo dedi sonko na ye nyame bi ana woje chachre hen nyame huhum bi na woje chachre hen aye nyame asama wo de wo chachre ni enye wo adwene na ye nyame bi na ama wo kwan ma wo nyame huhum bi na ehyew ma wo chachre hen kwamba na meso mafaso na Yesu kacha ne say I just say ya wo awo foforo wonye ni konfifi me fufi mu sawa nka wo ye wadwe ye mu bebre ye wo ya bibie enwuma na ye de wo matoto anon ene ya fa nebra fa mam se mu fo wo mu ye adwuma sense ye de adwuma na ma o say
hwe adwumayefo sunti no kasa bi before ne bia no ka kyesa nimpa no wotumi bio wa no wakasa bi no wakache nimpa no se be because you so wo no ye panyini saa na tete wo nsorum se yi ni so wo ye dicken se yi ni so wo ye elder se yi ni so wo ye presider wonya brase ma congregation wo mo aso no mu wo kasa che wo mu anyhow se bi because wa ya panyini e de ma wo no ano nkyira say wo kete heaven nkwa anase heaven passport anase heaven key no okro wunsem anya nkwa ne okro wunsem etwa bidwu bebe omi nya brase emma ye congregation for ye no omo nante na panyine bi wo o ye panyine pa akola kitikiti ya wo ni ne ya wo ni bibia wo betumi ja che panyine se ade we wo fa habe ye wo fa habe ye na wo ja akola kitikiti na adwon no ya me betumi afa no so bia wo adwon mu ama wo nya bibi pa bi asue fi akola ne nkyɛn Nicodemus obra no ho ase wo ko bisa Yesu nsam ama ne cheche nyema bia no so ye de age kyerɛ no obisa ne nsam asenta aso wo ye wonim de me kan no kre famo oboko obo okọ but wonni bebi a wo boye de ekọ eju bebi yinya ho brase yenye ni na ho ne fatima ne bia ko ne ntene kisosomo ne yensanya me asam ne yensunya me asam ne yemma ya me komo ba tirenya mu ne yenja hanta ne dwe no amfofo so bia mbraye asam ne ba woncha so wo pama asam no nso wo kura wo fo so wo yekisiani asam ne je wo procha wo bom so wo ma asam no kwan asam ne peso be sese so wo mako so asam ne bejo won pene wuti usum no na wuti Europe ha so de be wo sani ska ko garanti enko dwinsi no wo konfinu ho asam no oba wonchai enso buso kunetie ti wonyima akwakodo ho me ye machine akotu ne yema nwan na ateto akola ne yema yi akola na ato akwe no obehye ne dem mu a na obesa mon fache so wade ho ne mabo so friends wo yikisini tako ma asam no kwame ne betina wo mu a enko be yi wunwuma na ye boni na yisum no ko be di na edacho sako ma asam no kwan ya me no twetwo komaketo abi eto bia kisiafo yinje ya twemeye ne ye bre ye ho ase ne me ya me asam ne sese na twe wo fe bone ho isema bedu bebre mami so wunya akwanya na so wunya kamesi wonimu aya kanfo Jesus kakra aya bonsampane de wo kakra so apafusa yense onyankopon so fa adwumayefo ne be ya de mba kan ho adentire ye ni nya akwanya ne ze kamera si ya so ye mpe manka ewo sori ye no nkwagesam ye kancha akasa sakawadwen na Yesu Kristo ba ye nya tan na ye gya ewiase no anu faso be no be ye fun mami papa wo beta wo no bakasa wo je obi ni wo be ye example no de wo eko onu ye wo wasem wo wadwuma ya me ja hye wo so betra wo na preach ne kache wa de o teche ne se sakawadwe na Yesu ba ne mayoto so bio onu no ye wasem aye se ene multimedia obi wasamba onu nko a enti nya adwuma ye yo se ye nya akwanya bi o platforms bi so a ye be kanfo ye ne wadi Yesu Kristo kakra ni yebede na edi akira afofo bi so won so pressure kwaje na Yesu ba aden adoso toto kra ayen kan fa wade kan nyame na asampa nkira afofo so kakra wa wutemie eweyi na adwuru no de wo ye de adansese ni wade Yesu Kristo oba me pese me kan funu ma o say bebi wo bia wo temi bia la sakra wadwen na ewuade ne maye na adwuru nti san ye me nyina asisi so wan hwe ye a na wo ye so wo kwa asor wo ta asor di a na so bia wo sofu ni nyam bia wo no Bible ma me kama Joseph na kono swenya me asem na mbom paye kache o se bia me no wasem ma me wasem no kre
na fo wasam no fam ndomu entra wasa wokwa sori na so wiase fi na wokromu mame ene ya so woka woni gusu sei papa be ka se minnimu bia na so na wo kan chose na me vai da mabeta no mo a wanya kwanya wo tie wasom sai adobone ye kwankwansa ya na ntwetwetwa ye papemu ye wonya ne saa o say batanyame na asem twebe wonya akopon omamo wo de wakoma pe ena me kondo so wo se me be ye diem na me ba kai me de ye kasa preachi chiro mia me ta ma me preachi nya nkwaje mam yo na sa me so asem na me kan no sa manfa mbo me bra na ma asem na akokome bia menu no ma tintima na ma okisa suma kontu na ma asem ne yefo na manwa anya kise ne do kan bible do preachi do yese do shankom kise ti onyame asem ne ti sumu kwanye fini kaka bia anim no ontise ni nwe ntem fisa atembo no ye ni mpantem ene ye kwekobu wonye na wona ne tira wona ne twuma so na wo yesa wo ge chane no wonye na wo ge tutakoto wo mu ntam wakwakote tutato busem na busem wo pese obokọ no wakwakaka ama entiase aye adwuma no wonye no munum se oni na busem jatom na wo nkokọ no wakwakose esi wo mu ntam na wo hyeche na wo katakra bodwom wo kanum na wo kakanse mu gum na wo se wo mu no wo wie so kosida na wabudu ko watade awu wakata waso hu ina na wo ja kotena so de no wo to hallelujah ozana ya miehu no hu ne paban a wo ye wasakra ni me senne ayem me sam I shame some member ye dem to me baba kam ye dem nsam a edwuma na me ye me edwuma bi na edwuma na me de hu ba chama na me ye ebedwum bi kra no ye be chanye me bebre e say de nkonkon e di ye edwuma ade tene ye fa ye wa kisiafo na ye makwama asam na ye honhom no onsensie ya brabo on tete ya brabo on tenche ye kwan ye mfo so na ye ho pretend na sa wo kwa solifia wo fa akoto kristo na oje obi kunu wo kwa solifia wo kwa akoto kristo ni a wakwaje adura cheche obi kunu wo kwa solifia kwa akoto kristo na wadal ko so no kwa microphone oji aso de worship god wo kwa so kwa akoto kristo ni a wato wono mo na ode ne nsa hyehya no ho ay kristiani wo ya bema wone ne yire nsa katanda bokwa akoso brubru wa hye sezifu atwetwe ho amanu hu suogu wo kwa so fesa anya me nyina bi ho wo pa for bag si wo sesi asa wo kwa kwadwonso aba wanya kefra wo be na usika a shop bag wo nwa kiseni abai ayi nso wo so we kiseni wota so fi osisi a wo pa ya mistake sa usika 50 euro betofo so wo nwa kiseni o yam so fa no so we kiseni me yi watan me ka de ya kyerɛ me ka nyame atem po a kyerɛ asam na etu mu Samuel John 1 ya kanye ekosi somewhy 6 ya jemra na eko ye bi osu fa John 3 anso ya kanye ekosi 4 me pasa me ka nyame ne mai na atoso mionu na wo baba fa awon baba fo wo mo se je ekisafo ye dwe what asori fie preach na ekoso no ase ye preach e okoba ye ofofo ni sina so nya wo fa no nwi ana asori ye de say won ka quotation ji preach ye de obaka na say nwema wo moto na obaka what asori fi wafofo na wo ka che no nwa bi say asori ye de say no wo no obi twumpra ne pro wo yire wo asodem wo wa woni me pass sa ne pam ne twumpra no kunu ni ne yire ni no woni ne twumpra sanko be saka wadwan kan chaje saka ba wo mu a kaya me betie sanko be no hu a kaya me betie sanko bobo mpai no wa pem aka che wode se de me yenya ebone aka me betie wota asole fie nso
na nisa no konfuna wa Ghana no ho ne sa ono no obetumi aye bibia ama no o ne yame de wo chai na wo fa no bo a wo nto ne ntam wo chai obosho wa kwan nyina na wa hwa no hu sesa wo nya ready so obesakra na wa pro wo ka wura no kwa wo do so kwa enum na wa pro efi ho pa cho sa maami je wo kuro me no wo yesa papa no nkwaje no wo mo je wo kuro me na yesa ete wo ni so no emfo wo nkwaje heaven amuka musampa do wo se wo ye bisa se wo kwa heaven wo so wo kwa heaven no heaven ho no ye fa sa ifini keka ye nkwaje bra wo nya nti ye wo teni na wo je kwa akaye ki akọ beebi a wo so wo kwa no mebisa wo wankasa ekwankasa na wonam so anasa hwehwe na wonam so ekwankasa na wonam so anasa hwehwe na wonam so ye no wade excuse wo ba obenye wo befa ho ma wo mo se majedi wo gidi ye ne nyuma ba na wo so ye ana wankasa wo gidi ye James wo baby so ka sembi o say aso onyankopon gi boni bi so nimpa hwe o say boni bi so onyankopon no anhwe na nimpa akomamu ne ne dada ne na kono no ogigi nimpa ko boni mu James wo baby no ka sa asem onyankopon tumfa boni so nimpa hwe no wankasa wo boni na wo ta asase wo esu na wo hwe no de wakoma wakono twetwojo kwa no akono bona ba ho wo sori a wo ye wo de ho sa hyehya wo kekan kofo nko so wo dal ba ye wo tete asori fie e hya nkom bone no ono na esenya me ye wadom a abonsam so je ho aketua e de maw kwamba na wona meso wo sori a wo ja so dem wo hya nkom waso wonum se ho ma wo de hya nkom ne finyame so wo hya nkom wo hya nkom ante sa ono nada no yame kwafo bi mo wo kwaso kaka yame asem wo kwato so ababa a wo bi ukita ho bone a wo de yame dwuma wo mu hu ono hu wo ma no hu se baby ogina no e dangerous ono ada no ho edi no wo kase hu ne fi no mu ene sa hu munya wo mo kase fi sa ababa wo mu ya wo gigigi skama no busuafo yi ene na ende difo ne asofo ene ebinum wo mo gigi ya medwuma wo nsori fie etutu wo mo sori fie akatakata ho yeju boja enom boja yikum nimpa ya yesa ndo difo na ado ye ne se what asori dem wo wudie ene wodi sankanya ewiyi mbiri a kaminim se sa aso dem wo krampo no wo kwa asole a no wo kwa akodom eyi ewudifo ababa wo bi okenya huhum fi a wo je ye adwuma age nyame dwuma je twisika ma no nkof o nyame na asem nya kwa te nyame be asem bia wa bible bia wo na asem nya kwa na asem nya kwa ano na ababa wo bi ono gi sis na ni so de be ye adwuma di scam na ebusua anya me adi form so kwoto no wo no a ono a pretend no ho gi kira wo mo ya me ka kira ya me bio wo ma so say pama no de oti ne mu ni mfiri mi pama no ebusuafo so wa baba pebie wo bi ye ya na aduane nti sa de mokwa akode fiase sa huhum na ya pam nfi ababa wo mene sa huhum ne di dwuma awo edifo bi na asofo bi ne mu wo ja asofo wo hya nkom ono ya wo eso huhum na wo gi hya nkom ne mfiri nyame ye begina tum ti so wo ba no ba kan kwaji sam ne kire no be wa dwe so wo ye nothing wo nani so obakwa akota sa aso ni mu sa aso ni mu no obakwa akotena maame wo kotena wo no nkwaje ubenya nkwaje no yesu ba memini asemi ameka kire mamini o ketete ya se yesu de eba sisa wakwan sisa watwe ye ne wadi yesu kristo wo bo ba wo be na wo
ba ba fe ahotefo na akọ na nya abonefo enye wo mo si minim nti saka wadwe oso ahinde na ben na wo mo tini na wo mo boko na enye wo mo a wo mo ka wo mo se dwe woti fie wota wolase waye barama no wa onem so no akese kita no mu finti waye barama ne oba so wo barama no wo tumu so waye barama no wo so no wo fia waye oba no no oba no waye barama wo wia okwa asoro no beka praise him sanko fa hu wo mo soro wo mo ye hien wo soro sei wo tumu so nipa wo yade so nkita honhompa oni nema so de mo se onu kwa no kwa so obi a hu so oni bibia biye so kita ho sakawadwen na akosuma akwa bien sakawadwen ye wadi Yesu Kristo wo ba twa wo fe bone ho na no ho na wo ni se bebia wo nam na ho atwoma wo kan twa sam na ka twa se wo betumi awisu huhum mienu asom yam baako Enaji ko Yesu Kristo ba ya wo ko kache sua for us one no verse 8 or se mamu ko bebia mo ntra ha ntwa kwese honkonko baba mo so na sa honkonko benya ba mo so a mo ba ma dansefo akọ Jerusalem Juda ana asase anu no ho a akapma asase anu no ho a honkonko pe na odima hene ka isiafo so on ba ka ye ho asase so wafo hu bia anka ye ho nti se wo ye kisiani na se wo kita hu bia mfi nyame a check ho wo kita hu mfi nyame a check ho na bi sa ho so wo ko ana sa wo ka wo ka wo mo mboko ana sa wo ka wo mo mbaka Onyankopon no hiro na ndomo enda de me de wasama abram fa samne saka wadwen na nkwaji ya wote efiso wonkoti na asan bibia wa no asase so ma samne ntra wo mu no yi wakwan so han se na David so kan ya no ya min sho no ye wakase bebia obia obesi wo kira ase na wakase mo ye dimechi so wo fa Yesu ye wo kan waje nkwa wo ba fana ye wo kan waje nkwa efi se ye wo wiyi bre na wasaka wadwen na wo hye ya me asem na wana nto na asem ka asem wo dimechi se ewura Yesu bawudin ewura Yesu ndede humi mobbo fomomrato na meboni hina kye me Yankopon magye wasemedi sa woni wuso wura papa meboni biara me sofa kyeme efinde de rukwe me nkwade na me no betsena mrabra dada me ne ye data mrato wade mehu me sane nko hu bio humi mobbo na fo bojo konkone tso hu no dware me no banato me nkwande hina me da wase sa ojo bonya kyeme woni wade Yesu Kristo dim dom fo ya me da wase wo wasan ojo abedom mbe aseda ne ayeyi nka udin ogwamba wonu medin ye sene wonu medin ye fa asam gye wo mo nkwa so wonu wo mo ntena wo mo na saba person sisa wusen wonu mu yema wonu mo abom ato hallelujah me da wase so ya ne sa odo be sure sa wo ba so in the word Yesu Kristo dim amen amen